Pwede pumasok sa ano, mid. Tara, pasok tayo mid boy. Mid, pasok tayo mid. Pasali ng tuning par. Sunod ko sa potch na macro ah. Kalaban check, kalaban check. Congress lang. 2015. Congress lang. Yung queening, pasali ako ng party boy. Wala. Lalo pa si Axis? Wala daw, di daw lalaro yung boss mo. City, okay ka lang? Oh, kunin mo nga yun, boss mo. Saan yung Queening? Ito. Saan? Macro. Ito. Nakita na. City to ah. Si Bako, pasali din. Sino may slot? Mag-drop ka ng PU. OIP nakaapak din. Nakaapat ng mid. OIP pumasok. Eh, wala, lalabas to. 6, 5, 4, 3, 2. Okay, tara, dito lang sa back. Sali ako. Pasali nga ng boobies ito. What? OIP nakaapak right. Sige lang. Sabi boss pa dito. Nakaapak pa lang. Pumasok right. OIP. 3, 2, 1, tara pa right. Right na. Pumasok ulit. 7, 6, 5, 4, 3, left and right, 2, 1, up. Gago, namatay pa. Nakumbo pa yun. Congress. Dito lang, wala pa. Congress na. Pumasok left. 3, 2, 1, drop left. 5. Ready, 1, up. 2, up. Yung kagsa, Wala. Lumabas. Wait lang. Tara, Congress lang. cool down ako boy. Saan nakaback, boss? Lumipat ng R. 3, 2, 1, drop right. Pumasok para konti lang. Okay. Namatay ko. 7, 6, Hindi namin pumasok rin. 4, 3, 2, 1, up. 1, up. Ring mo. Aray ko! Ako. Tinamaan. Hindi ko na bahala. Congress lang. Congress. Apak ng right. Nakaapak ng right. Irinsan ba sa Leon yung 3, 2, 1, drop? Dito lang pala right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Ready, 1, up. Ang ina mo, hindi naman. Ano ito? Ba't di makakuha? Hit? Okay po. Bakit walang balay? Congress lang. Apak ng mid. Wait lang. Pumasok 3, 2, 1, drop pa mid. 8, Yami din. 6, Balala. One party. Nasa 4, right. 3, 2, 1, up. Congress. Ayos to. Congress. Yung Erin, no? 3, 2, 1, tara baba. Dito lang sa bilang. OIP nag-left. Pumasok ng left. 200 left. 6,
4, 3, 2, 1, up. Hirap nakapatay na yung sa karakter. Pumasok to right, balala. Compress. 3, 2, 1, tara baba. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. OIT pumasok na rin dito kayo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. May sentinel pumasok na. Compress. 7, 6, 5, 4, 3, Hindi, yung Marco Dinter ay nag-sign up eh. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Tara pa, left. Wala lang nag-art. Left, akit na. Ready, 1, up. Agad na par, huwag kayong Pasok ulit. Pasok right, OIT. Compress, 3, 2, compress muna. 3, 2, 1, tara baba. Akyat, left and right. Ready, 1, up. Yung gago ka yung Doctor Who. Hijab mo. Balala papasok din ng right. Compress muna par. 5, 4, 3, OIT papasok ng right. Papasok ng right, OIT. 5, 4, 3, 2, 1, up. Hirap. 3, 2, compress lang. Dito lang. Kapak sila ng right. 8, Nauna balala. 7, OIT 6, pumasok. 5, 4, 3, 2, 1, up. 7, Ay, yung wato ba? Gog, napatay pa. OIT Compress. left, balala ng left. 3, 2, 1, tara balik. Wait lang. Balala nag-right. Pasok na. OIT nag-RG pa. Tara balik. Compress muna, compress. 3, 2, 1, tara pa right. Sige, akit. Tara balik. OIT mag-left. Compress muna, compress. Pasok ng lead OIT. 3, 2, compress lang. Compress. Sa parte One, namin, tara baba. 3 seconds. Pa-mid. Ready, 1 up. Mid. Ay, wala ba ito pala? Okay lang. Hindi mo man lang kinancel yun. Pa-check na ng balala sa right. Ano mo na rin? Compress nga dito, compress lang. OIT magle-left pa. Nakaapak. Compress. Pumasok na ng left OIT. 3, 2, 1, tara left. 3, 2, 1, up. Right.
Eh, Compress. Or pinaka-apak ng right. Pumasok Three. ng right. 2-1 trap right. Left and right. 1 up. Tang inom. Compress. Or pinaka-apak ng left. 3-2-1 trap baba. Apak pa lang. Pumasok na ng left. Yamete pumasok na rin ng left. Pati siya meron. Left and right na. 2-1 up. Compress. Or pinaka-apak ng right. 3-2-1 tara baba. Right. Hindi kaya. 1 up. Pindok. Hindi yun ang tinutukan ko. Compress. Kasi 420. 420 pasok ko right. 8. Likod ah. 7. Ako yung pumasok ng left. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Palalapag. Aray ko! Sumido pa. Yung fate, nakabihin na yung fate. Huwag niyo patayin yung 420 ah. Or pinasalat. Pasali ako ng party ng 420. Ang ilang full dito pa. Hindi ng party pa pwede. Encel, kunin mo muna. 40. 3, 2, 1, tara baba. Sa kaban. Ang ina, pinay kita rin. Pwede. 1. Up. Sayang nga po. Say, yan, naka-BA na yan. Pre. Compress. Sel, kunin mo din yung Sven. Compress nga. 3, 2, 1, tara Or baba. pinaka-apak ng right. Paapak pa lang. Hindi right. 8, Pumasok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Paano? 1, up. Gago. Saan po lang ah. Or pinaka-apak ng pumasok na Ligat, ng left. ligat. Compress. Yamete pumasok na rin. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1, up. To target. Seven, 4, 3, 2, 1 up. Compress. 1 up. Unleaded ah. Mid pumasok, mid OIT. Compress. 3, 2, 1 tara mid. Left and right na kayo. Ready, 1 up. Saka Yamete yung mid. Sige, sige. Na rin. Hala.
Yung cogs. Oh. Oh. Bibigat ka ng babae ng karakter. Bibigat ang karakter. Ito nga si Tata. Left ang OIT. Compress muna. Pasok muna mid. Compress. Wait lang. Wala Sentinel mo. mid na rin. Sentinel. Ay, mid tuloy. Left. Compress, oy! Left. Lahat. Compress. 3, 2, 1, trapa left. Ready, 1, up. Ang hindi. Wala na karakter mo. L2 OIT Ang bigat, poki ng ina. Hirap na. Ang bigat ng karakter niya ito. Hirap. 3, 2, 1, trapa ba? Nag-down ako pa. OIT L2 daw, break. Ready, 1. Sarap, L2. Ready, 1, up. Sige, putang ina. Pasok left, mano mo tayo. Oh. Compress lang sa left. Sabit yung iba ko. Compress. Drop MH3 kontra ba? Pumasok na ng right, OIT. Tara pa right. Left and right. 1, up. Tang, ina mo. Kailan ko ba sa round 12? Pagdabay. 2, 1, up. Gagi. Hold down ako. Matay pa. Galing Arthur, ready, 1, up. Wait lang naka-up na left. Balik na, compress na. Compress. Patay din ang po. Gireso ko. Sentinel From- pumasok ng left. 3, 2, 1, trapa left. Malala ka papasok lang ng Ready, 1, up. Ay, putong ina ka. Compress L1. Gireso, sa tiba. Tapos na. Revive ka na yan. Pumasok Wala. ng right. 3, 2, 1, trapa ba? Sentinel Pasok right, pumasok. yung mga namatay ah. Left and right. Ready, 1, 1, 1, up. Ano ba ang shot na? Tinutukan mo yan. Okay, Bayo sa gitna. Ready, 1, Putang ina mo na-cancel. 1, up. Puta nga. Yan na. Compress na. Compress. OIP pumasok left. 3, 2, 1, tara palit. Par, huwag niyo unahan pa. Sige, lakad mo lang yun. Okay, okay, ready, 1, up. First target. Right. Compress. 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 3, Keep 2. nakakapag. Okay, galing Arthur. Ready, 1, up. Pasok ng right OIP. Compress. 3, 2, 1, tara. Pasok right, mga namatay ah. Sa right na, boy. Walang kanin na. Right na. Ito na. 1, tara, kaya. Ready, 1, up. Oray mo na DOD. Diablo. Compress. Compress. Pinakapak ng left. Compress.
3, 2, 1, tara. Baba. Pumasok ng left or Pasok. Left. Ready. 1, 1 up. Tumama ka. Tumama. Troy, ready. 1 up. Compress. R2. Pumasok na ng right. 3, 2, 1, tara. Baba. Compress muna. Compress. 3, 2, 1, tara pa right. Ready. 1, 1 up. Aray ko, huy. Tang ina mo. Ayos yan yun. Sa pagpapalo ko. Okay, laban nyo. Compress. Ay, pinaka-apak left. Apak pala. Pumasok ng left. 3, 2, 1, tara. May mate, boy. Compress muna. Compress, par. Compress muna, par. Wala kaming image, par. Wait lang. Pre. Ito na. Compress. 3, 2, 1, tara, push. Okay, box muna. Malilikuran tayo ng box. Ready. 1, up. 3, 2, 1, tara. L2 na. Oo. L2, ready. 1, up. Wala, balik na. L. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Compress muna, bilog. Compress. Ito muna po. 3, 2, 1, tara, pa right. Ready, 1, up. lang. 2, up. Kita mo na yan. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. YP, pumasok left. Left. Box muna. 3, 2, 1, up. Galing pang R2 ah. 5, 4, L. Go kayo. Kumukubo kayo, ha. 2, 1. Uy, gago ka. May sinti na pala. Alam ko, nasa box pa rin. Tangin na. Galing agda na OIP. Balala sa back. Pagit na mo. Compress. Dikit. 3, 2, 1. Tara, baba. Right. Rakyat. Left and right. Ready. 1, 1 up. Sabi dito sa mid, ha. Hindi, compress lang. 3, 2, 1. Tara, baba. Mid. Left and right. Ready. 1 up. Compress. Saan? 7, 6, 5, 4, yung cams. 3, Pinag-left. 2, 1. Up. Dito ko lang. YP left. Compress. 3, 2, 1. Tara ulit. 3, 2, 1. Tara, akyat. 1, up.
Ang ulo, grabe. Grabe, sobrang tigas ni Joy Joy. Pap. Yung laban niyo, ready, one up. Tawang nga Abong ako. pa kayo dyan. Ano? Ready, one up. Ang ano, yung AA eh. Silang na... Oy, Bumay ko, boss. Ha? Ano, boss? Kala ko sabi mo, need na seminar mo, ano yun? Ay. Ano ba yun? 3, 2, 1, tara baba. Ipit yung kamay, boss. Raid ka, boss guys. Tara, right. One up. Tang ina character to. Congress. Three. Pa-rebay Congress muna. Congress. Tingin ko. Congress. Wala po na lang. Sabi nga ako, boy. 3, 2, 1, tara baba. Lip ka na sa tiba. Flip. Ready, one up. L2 dami. Okay, L1 muna. Oy, nag-right. L1 muna. Congress. Sabak. Yung box. Wala na. Congress. 3, 2, 1, tara baba. Sino yung 8? Tara, bar 2. Ready, one up. Toby yung lalakad sa gitna. Oh. Okay, 2, 1, tara balik araw. Ano muna kayo, Troita? Sa kailan. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Tara palit. Ready, one up. Yung Benpetix. Push. Ikaw mga combo lalo. Push, ready, one up. Okay, 2, 1, tara, R1. Congress. Malala, nag-right. Oy, nag-right din. 3. Lip. Compress muna, compress. Lip sa tiba. Compress. Wait lang, par. Hintayin nyo yung isa. Image yan, boy. Image nyo. 3, 2, 1, tara pa ba? Okay, patayin nyo, laser. Wag na. Passing dito, Sar. Okay, push. Sakit na. Ready. 1, up. 2. Kagi, na-DC ako. Okay, balik lang. Walang emission. Wala. Sino? Sige lang. Pati na natin. Di, binitawan ko. Next pop-ups nga. Tara, balik na. Saglit ata. Pumasok ng right ah. Oy, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Grabe naman si Box Sky. 3, 2, 1, 1, up. Diyan, BBA ko. Nabot pa lang. Compress. 3, compress. 2, 1, tara, baba. Nabot ang tao. Bebe. Balut. Ready, 1, up. Uy, gago, hit. Di nabot. Sorry ah. Walang sama sa pagkain niya. Ito na, back. Ready, 1. Buti na kung Hindi, bago. Pamunong. Gawar ko de. Compress. Guys, si Ray, pasali nga ako. Pasalin. Ano.
Nawala. Nawala uli. 3. Compress, tara, baba. Ano yung nangyari, gago? Likod ah. Dito daw. Ang galingan natin, pre. L1. Panay Sige. hindi ah. The fuck? Lol, alam ko na yan, Ray. Sige. Buisit. Compress. Saglit lang yan. Madidili sila kayo kahit Sige lang, compress lang. 2 seconds. Compress. Gege. Compress, wait lang ba? Wait lang. 3, 2, 1, tara, baba. Huwag mo na kayo galaw, Sid. Hintayin nyo nga ako. Wait, doon na sa right, boy. Pasok ka right. Ready, 1, up, akyat. Kala mo importante yun. Importante ka, par. Hindi pwedeng hindi. Pasok right. Yeah, akit nyo, par. Tanga, di ko pa alam yung password. Compress. Gago, hindi ko pa inubos yan. Compress muna, compress. Sige, compress muna. 2 seconds. Compress. Ang dali Sa pa. L1. Sige, pwede na. 2, 1, trapael. Diyan ka, Ray. Oo, papatay na ako ni Kobe. Wag ya. Okay, diyan kami. Bigay kayo, Par, par. Kahit pa isa-isa lang. 1 up. Parte ka. Gago, okay. ako lang nagbibigay sa atin. Sige, akit nyo. Yun. Ako ba na yung sabay? Namara na Compress. Wala. Compress. Wait lang, ano, may dalawa sa amin. Compress, sige, compress. Sige, pasok. Compress. Okay na? Paskay. Compress. Wait lang, Boss Kain, wait lang. Kalma, par. Okay, Boss Kain. 3, 2, 1, tara, baba. Wala. Tara, recho, right. Ready, 1, up. 2, up. Yung target. Okay, push nyo. Push nyo. Push, ready, 1, up. Balik. Base cyclone. Ibay mo na yan ba? Balik. Right, pasok right. Mga namatay, par. Sa L, OIP Balala. Compress muna. Hindi din sa NT, papasok na. 3, 2, 1, tara, baba. Ready, 1, up. May beya, par. Compress. Sa R, nakatapa. 2, ay patay nyo yan sa box. Ready, 1, up. Pumasok na. 3, 2, 1, tara, baba. Itakbo lang. Itakal na. Okay, pasok, right. Recho. Ready, 1, up. Okay, laban nyo. Puta, namatay ako dun sa Starfall. Compress. Natapak L. Compress muna, compress. 3, 2, 1, tara, baba. Pasok na. Akyat, ready, 1, up. Tinatarantada. Ayun lang. 3, 2, 1, tara pa L2. Sa R. Ready, 1, up. O, hindi ka tatanamaan ka na. Pumasok Okay, na tara, par. Balik, L1. Putang ina mo, nawala na ako. O, hindi ka tinamaan. Compress. Bilang. Nasa unahan ka. Compress. And 3, 2, 1, tara, baba.
Tara, push. Left and right, ready. 1 up to target. 2 up. 3 up, 8 na lalaki. Compress. Ito, Compress. ito. Art. Ay, Arto. Meron pa sa 2 Alpha. Andra, par 2. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ang ano mo, naghiwa-hiwalay. Roy, tara pa L2. Best pick. Compress. Ano, bala? OIP. OIP. Mag-R3, 2 Andra, balik R2. Oo, hindi naman. Pero ito naman, si Side hindi tinamaan, pre. Sino di ba ito? Sige lang, malayo. Ang matagal pa to. Compress. Si Gio. Dala dito. Compress. 3, 3, 2, Andra, push. Hindi, sige, abot siya. 1 up. Diyan lahat, pati OIP na papunta dyan, pre. Rico, cancel! Push. Ano ba? Compress. Compress. Yung bagya tayo. Oh, ang hirap ng Compress. PA. Dapat hiwalay. 1 Andra, baba. Para left. Hindi dito naman siya ito. Ano yung pag? Gaji pa. 8, Pumasok Sige. ko naka-apak left. 6, Tinamaan ko na. 5, 4, 3, Hindi pa rin. Nakabili yung Two. ICC na yan. Wala. 1, 1, Okay. up. Compress. 8, OIP nilipat ng R. 3, Nilipat ng R. 2, Andra, baba. Hindi, akyat. Naka-apak pa lang. 1, upper target lang. Tara, pa R2. Lilipat ng left. OIP. Tara, balik. Pumasok ng left. OIP. Balik. Pag pumapasok OIP lang. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Image. Pag pumapasok OIP. Sige, sige, abot. Balik daw, right. R. Pumasok na ng R. 5, 4, 3, Lipat-lipat to, mamamalik. 1, 1, up. Wala, maligo ka ng Pops. Ano paliguan, par? Bea. Baho na eh. Compress. L1 ka-L2 sila. Compress. 8, 7. Ito kasundan nyo ako. Oo, nga muna to. Balik na. May image na ako si Cab. Compress. Pumasok ng left OIP. May image na yan. 3. May image yung si Cab par. 3, 2, 1, tara baba. Okay. Ready. 1, 1, 1, 1. 4, 7 up. Kinancel kayo lahat. Ano yun? Wala man ako kumancel sa harap. Yan, ito marami pa. Long rest. Pwede rin. Wala man ako kumancel dun. Kobe, gago. May nag-rest pa ng Kobe, oh. Loko talaga, eh. Huwag ako. Balik na kagad. Ay, ito pa. May tatlo sa amin. Sige lang. OIP naka-apak sa right. Pasok, left. Right OIP Compress dito. Okay na, 3, 2, 1, tara baba. Ay, box muna, box. Tara matay yun. L2 boy. Okay, Okay. lang muna boy. Compress. 3. Compress, wait lang. Compress, wala yun. 3, 2, 1, tara push, left and right. Ay, mga sigawan. Di ba balik yan dito? Baba, Wala. L2. Alam dyan may magnet. Ready, ready. Palpot, 1 up. Kala ko batcher. Ready, 1, 1 up. 2, 2 up. Patay na naman. Mission natutunan. Swerte. Sa banda yan. Sino Hindi ko alam eh. Wait lang. Naka-apak lang. ng right.
Left kami. Compress. Compress. Left muna. Nag-up. Left. Compress. Compress muna, par. Hindi ako na mag-game. Compress. Pababs ako. Pa-image ako niyan. Si Bod. 3, 2, 1, tara, baba. Likod ah. Tara, likod. Ready. 1. Sino to? Up. Tara, balik na. Huwag na. Ang ina ng mga tarob na yan, ah. Gagakiyat. Nag-sync ng int. Hindi ako namatay. Ready. 1, 4. Up. Ano tayo? Compress. Ano? Compress. Ako na yung select. 3, 2 seconds. 2, 1, tara, baba. Iabot yung... Tina... Hindi Pinaka. abot yan. Palip. Hindi. Hindi ako na mag-game siya. Nakabitaw ako. Tinamaan ba? Hindi. Wala na mid, OIP, right. Wala. Back, L. L muna. And 3, 2, 1, tara, baba. Mid. Nagbitaw. Nakawis na pa. 3. Compress. 3. 1, tara, laser. Wala tayo image ha. Tara. Sige, compress muna R2. R2, compress. Nakatinatay ako. Compress R2, compress. Okay na? 3, 2, 1, tara. Up. Ready, 1, up. Okay, laban nyo. Laban pa. Tutuloy lang ako. Sakit ng tenga. Compress. May nine. 3, 2, 1, tara, baba. Kate. Akyat. Ready, 1, 1, 4, 7, up. No, gago ka. Aray ko, sabi ni. Patay. Subukan ka sana ng kitik ito. Hayop ko. Compress. Ano, tubig? Tubuan ng kitik-kitik. Sige, laban nyo. Laban nyo, left and right. Ready, 1. Balada, right. Yung may ngayon nagko-comment si Sid. Uy, gago ka! Yung exo par! Ay, sisla saan yun? Sino boy pa yung EXO? Tang ina mo, yung exo yung tinutukan ko, yung ICC pumatay. Pares nga kay May Alex. shot akong sito. Compress muna, compress. 3, Image. 2, 1, tara, baba. Saan pa rin? Hanap ko pa yung image ko pa rin. Akyat, ready, 1, up. Munggulit ko na talaga rin. Kinila mo. Legit lang. Compress. Nasa F4 pala yun. Wait lang, Sid. Pagka dumikit sa party ice, nasabag ka sa party para. 3 seconds pa ako. Boss kayo nasan? Compress muna, compress. 3, 2, 1, tara, R2. Ano ito? 1, up. Back. Back na. Okay, compress. Bakit nabag ka sa party? Hindi ako nabigay na yan pa. 3, 2, 1, tara, baba. Nabag sa party siya ay. Okay lang yun, tatamaan na Babs yan. BA lang mahirap. Nauna na sila dito. Nung kagsa. Kailangan nyo, ready. Up. Five, 4, 3, 2, 1. Tangin na wala ka sila image ko. Compress. Ka sila image ko. 3, Oh, hindi ka tinamaan. 2, 1, tara, baba. May compress na kayo pa. Ay, gago, tuminto si Boss P. Push. Aray, go. Gapang bar. R2.
Nagda, boss min. Pahinga ka muna. R1. Oo, kapagod din yan. Oo. Sobra ka na eh. Left, OIP. R1. 3, 2, 1, tara, baba. Pumasok na. 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kobe. Tangina ka. Ubos. Pero mo siyan. Di. Ayun, boss. Ayun, boss. Wala, Gago nag-reverse. Congress. Tato yun, si Ivan yun. Paano mo alam? Congress. Hindi, malapit ang Yung para. Congress. 3, 2, 1, tara, baba. Mi, tara, Arna. 1, up. Kalas guys, wala kang BA. Kalas ka na lang ano. Hindi ka, wala ka sa park. Congress. Hindi ka mo. Okay na. 3, 2, 1, tara, baba. Kulang isa dito. Next. Gumala. Ito ang pakalating muna. 8, Padilaw mo muna. 7, 6, 5, 4, Ay, may nalalaman bang padilaw ah. 2, 1, up. Tingnan to, kuko na ako. Dali pa. Ay, ba na yun? Matay. May ma-revive. Congress. Wala. Mati sa akin. Mareso ako. Di ba ka na sa tila? Congress. 3, 2, 1, tara, baba. OIP, right, pumasok na rin. Takbo lang. Si Patricia. 1, Ano, Nised? Meron pala ako, bago di ko na ba ito? 1, 1, up. Nakaw ka dyan siya na. Hindi ka nakaw kay boss min. Patay ka diha. Tang ina mo, Lupi. Putang ina mo. Balik, Nandiyan si Ice, R1. boss min. Diyan ka lang, boy. Resort. R1. Hindi, ang boss. Ang gagawin? Hindi. Wala, kala ko nang umalas. Kala ko nawala ka kanina. Wait lang. Hindi ka pala sa Okay. gate. Sa R2 pa rin yung... Kok. 3, Congress. 3, 2, 1, tara, baba. Ready, 1, up. Day offs. Congress. Dito Blade. OIP, naka-up right. 3, 2, 1, tara, baba, 7. 5, 4, 3, 2, 1, up. Papiyo. Bagal eh. Matay tayo, Lex. Kaya kayo, nasa gitna. Ayun, tika tayo ng dalawa. Buti ng peace. Kalas ka par. 3, 2, 1, baba. Pumasok ko OIP. Ngayon, so huwag kang mag-SP, gago, magpapatay ka. Kailangan ka mamatay bago yan maayos. 1, up, 1, up. Naku. Gogo! Party room natin na dun. Tangina, saan sila pumunta? Hindi ko alam po. Gamit na. Gamit sila. Obos ka. Huwag mo revive. Sino par? Diablo ah. Kaya boss, min dito ako sa loob. OIP, nag-right. Kago. Ako dito na mga ano. 3, 2, 1, Aray ko. Cancel ako boss, min wait lang, didelay ka lang ko. Compress. Kaya para. 3, 2, 1, tara, baba. Laser. Hoy! Laser! Liko kayo ng liko. Puki ng ino nyo ah. Tara, L2.
Left and right, ready. Tornado, up. Okay, Congress. 3, 2, 1, trap R2. Okay, done. Habalan lang. Ready, 1, up. Okay na pala. Gago, wala nang aim. Nakawan ko na. Cancel Uy, ako. na-cancel. 1, up. Yun lang. Oh, nag-ako din. Pulo. Hindi namatay. Si Kaya pre ah. Gogo na consider reso ko ito. Naka ano yan. Yun lang, patay tayo nito next. Mababa pre. Next round. Ah, Nagchablo. Compress. Nakakuha ka rin siya no. Compress. wala kami MS. Compress. Saglit lang eh. Sige, compress lang. Hindi pa image. Wait lang, wala kang image pa. Ano, sabay-sabay na nakakuha para. Hindi pa ako. Galing R2. Likod, Ready, 1, 4, 7 up. Uy, na latag. 3, compress. Ayun na. Tinamaan natin. 7, 6, 5, Una isang 4. segundo yan. 3, 2, 1, up. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Pumasok na. Pumasok na L. 5, Tapos 4, sa gitna. 3, 2, 1. Tagus lang. 1, up. Sarap. Compress. Kobe. Putik, kakala ko magre-reso kayo. Luway. Kalas guys. Hindi ka. Hindi na umabot. Compress. 3, Wait lang. 2, 3. Compress. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Oh, hindi rin Damage mo umabot. nga. Isid kasi nakaka-pressure. Ready, 1, up. Ano na itong mongoloid na to? 2, 2, up. Hindi ba nakatulog? May revive tropa. 3, 3, up. Compress. Hindi pa, boss. Revive mo na yan, Ice, para maayos. Compress, 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 Kaya lang 6. compress, compress, compress. 3, 2, 1, tara baba. Palep, 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 palep. Ready, 1, 4, 7, up. Puta, miss. Miss ko na siya. Bading. 3, 2, 1, tara left. Left, 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 left. Balik, 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 balik. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Kailangan matapos. Tagal. Yung RBB kayo. ah. Maganda. Baby. Maganda RBB nga. Ayun, putang. Aray ko. Nakarma. Sige, boss. Sige. Huwag mo rin baby. Compress. Baka lang. pumindot yun, boss. Sige lang. Ayun na. Galing R2. UZK. Ready. OIT pumasok left. 3, 2, 1, tara baba. Nabit ako, Lex. Hindi. Meron din tamaan. Tara, kaya. Ready. 1, 4, 7 up. Aray ko. Patay. Kadiha. Sige ako. Uy, itong ano, gusto Ang kayo. ina mo, napatay ako. Ako gusto eh. Okay. Okay. Yung sign boss, minion sign. Mga archer. Ito nakabiay na tong sign. Oo, okay na. Patay. Wala pa akong reso. Okay, pasok. Left. Purya. Putang ina, di mapatay yun. Puro Ano ba miss. yun? Okay. Reso kita ya. Okay. Hindi nga eh. Tangin na, di mareso dyan pre, sagdan. Yan mong puta. 2, 1, tara baba. Ano na? Yung Gia po. Wait lang, Gia ako rin. Pasok right. Mga namatay. Ano ba inabot? Ready. Hindi na sa 1, L2. 1, up. Sulod. 2, Ay, cooking ina mo sa isay ka. Pwede pa. Preso nga ako.
Resin nyo ako sa parto. R2 gitna. Meron pa po ano, Meron ako saglit. Yan, sakto. I-compress muna. Compress. Regreso nun. Diablo. Tangin. JL, pass ka na. Hanggang mag-down na to. 3 Compress. seconds. Compress. 3, 2, 1, tara R2. Putay na, bumaba. Diablo. Yun o. Baba. Tayo sa pwet ka na Walang ulit. image, oh. Gago. Left, SP, ay, uy. left. Yun, SP dapat. Isa ikaw pa, Dre, SP. Patay ka. Papatay po. 3, 2, 1, tara push. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Bayanin. Compress. Wala. Minutes na lang, boss. Mira, nag-bus pa. Compress. 3, 2, compress. Compress, baba. Pag nakaapak ng right. Tara, akyat. Retro, ready. Ingat ka. 7, Diyan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Lululu, tumitil. Grabe yung 3. Tigas ah. 1, up. Oh my God. Compress. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Wrong prediction. Alep. Ins dapat ibabato ko eh. Takbo kayo, par. 2, 1. Pwede na. Nakakatog. Sinakal. Nakabigyan niya, ZK ah. Compress. May pinag-right. 3, 2, 1. Tara, baba. Pumasok ng right, IP. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Yun! Meron ako, Ida. Diwali. Wala. Guys, Ayun na. Putang na muna ko. Pasok kayo. Compress. Maka rito. May pinakaapak. Compress. Pumasok ng left. 3, 2, 1. Tara, left. Grabe yung Kobe, 94-70. Ready, 1. Up. Rapid na mataasan yung depth. Laki ng daglag niyan. Consumption. Grabe na Wala, CD ako. Oo, layo. Okay, nang ilala combo na naman. 7, Mga chip. 6, Nakita yung pare ko. 5, Phoenix 4. Oh, kita ba lang pa? Paano ako dito? Sige lang. Ano yan? Tara, balik. Balik. Ka na naman, 1. tropa. Ito mo. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Kami. Balik. Alright. Tanong si Ida, nasa laylayan. Mid, mid. 3, 2, 1. Tara, mid. Ito ba akong image ka? Ready, 1. Up. 2, Ah, 3, up. 4, up. 5, up. 7, up. Compress. May pinakaapak ng left. Compress. 3, compress. 1, left. Pumasok ng left, wait. Ready, Kami, 1, up. gago. 2, up. 3, 3, up. 4, 4, up. Si Kobe, walang image pre. Si Kobe, image. sa baba. Compress. Oo. Compress. Saan ko siya? 3, Kaya nga dito sa L2, pre, palala. 3, 2, 1. Tara, enter daw. IP pumasok ng right. Ang bigay ng boot. Ah, Tapos mo, sige. Aray ko! patapos na lang yun. Meron pa. Eh, freestyle na kayo, par. Yung sa R1, ay L1, meron. Huwag ka na mag-image pre, kaka-fresh yan. Dito. Pasok kayo mid. Ay, 30 seconds na lang pala.
Hindi ako Kasi ulit. Ito City. Sayang malulot kay City ni Vodka. Yung EXO nag-drop po. Tangina, hindi na siya aabot. Tayo na malas na drop mo, boss. Alright. Ano kulay, boss? Yun lang. Sekretuhan ng kulay dito, ya. Sekretuhan. Laban mo na. Ituhan. Aray mo. Dito na sa atin yung commander ngayon, pre. Lilipat ka ba parte siya? Dito ka na. Ikaw na mag-chat. Hindi ako